Okay, mga dol, so natakaroon din sa may Maa flyover din sa ubos nga portion. So gani dol, gipaspasan na po nilag trabaho din ning dapita. Simentado na pod kining portion, no. Tungod kay dili basta-basta dol. So makita nimo ng proyekto diri sa Davao City dol, oh. Wala na gyud kaayo traffic din ning dapita sa ubos nga bahin. So gani ila ning gitrabaho diri, oh, mao ni ginatawag nga pison. Mao ni mo patag sa maong yuta para lig-on gyud kayo ang pagsiminto dinhing dapita. So mao na dol, oh. So makita na nimo dol kung mahuman na kini nga maong mga proyekto, maibsa na gyud ang traffic dinhing dapita. So kato nga portion dol, mao to ang paingon sa may Maa, paingon sa Bangkiruhan, paingon sa downtown area. So kana nga portion paingon na sa Buhangin Airport. Unya katong dapita mao to ang magtuod portion. So yun ani dol, dili na pod basta-basta ang Davao City tungod kay grabe gipaspasan ang maong trabaho or ang maong proyekto dinhing dapita. So kini nga bahin dol mao na ang paingon sa may Turil area, paingon sa Cotabato area, Jinsan area. So dili na gyud ma-traffic dinhing dapita tungod kay grabe ang mga proyekto nga gipangbuhat dinhi sa Davao City. So kini nga mga proyekto dol mao ni ang proyekto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Build program. Ingon ani dol, basta tatak Duterte na gani dol, solid gid kayo ng mga project or mga proyekto dinhing dapita, oh. Makita nimo na dol, oh. Makita nimo ng poste. Dako kayo na sa dol. Dili na siya basta-basta dol, oh. Yon, bisan pag walay budget ang Davao City dol o ang Mindanao, pero gipadayon ragyapon ang maong project or ang maong proyekto dinhing dapita. So kana dol, oh. Yon, mao na ang mga equipment nila dol. Yon, mao na ang dalan, no. Tanawon ako ng simento dol. Dili na sa basta-basta dol, oh. Singunani lang dol, basta Davao City na gani dol, dili basta-basta, grabe ka solid.